Ok, Maliens, ni aw fo ka wala ɲuman dɔn jamanadenw. Maliens sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Cɔrɔnɔn Dieng ka foli bɛ bila aw ye, journaliste chroniqueur ouverture média la an ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye jamanadenw. Fasoden minnu bɛ yen k'u ti da ka sababu kɛ Mali ka taa ɲɛ o de y'u haminako ye. Malien minnu ko ko olu kuma o kuma olu b'u miiri Mali yɛrɛ de taako la. Jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na injustice marakojugu o ka se ka bɔ jamana kɔnɔ. Cɔrɔnɔn Dieng ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye, n kanubaw fana. N bɛ n kanuba bɛɛ fo minnu bɛ jamanabaw la minnu bɛ Afrique jamanaw kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Y'aw ka émission Cɔrɔnɔn Décrypte sigilen aw ye yanni n ka taa ba Maliba la. Émission ninnu an kɔni bɛ ka kɛ wali jamana kɔnɔ. Maliens yanni n ka don émission kɔnɔna la fɔlɔ n bɛ foli bila n kanubaba dɔ ye ni ale ye Mamadu Jabate. Aw tulo bɛ korafɔkan mun na ale de ye nin korafɔkan in ka kɛrɛnkɛrɛn Cɔrɔnɔn Dieng ye ani ouverture média maa bɛɛ ko sabula a b'an lamɛn a y'a ye k'a fɔ faso kanu o de b'an na o faso kanu de la an bɛ ka fɛn caman kɛ ka mɔgɔw kunnafoniya. Donc Mamadu Jabate a ye nin fɔlisen in kɛ n'o ye kɔrɔfɔ ye Maliens ka ɲɛsin ouverture média baarakɛla bɛɛ ma ko nin y'a maquette ye fɔlisen a ma ban fɔlɔ. Donc kɔrɔsen in n'a banna an bɛna bila ouverture média yɛrɛ page sanfɛ bonyamasegin don ka ɲɛsin an ma an ka cɛsiri mun n'a kɛlen don Maliko la. Ko nin y'ale ka contribution ye vraiment a b'an fo an ka dɔ fara courage kan. Olu minnu bɛ n'u sigilen bɛ jamana kɔfɛ Mamadu Jabate yɛrɛ a yɛrɛ bɛ Amérique jamana na ko olu ka bɔ Mali ko caman kalama a bɛ dépend anw de la. Mamadu Jabate kɔrɔfɔ in a diyara n ye kosɛbɛ. N b'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Ala ka kanu to hali bi an farakun ye mun ye n'o ye jamana ko in Ala ka Mali taa ɲɛ Ala k'an minɛ k'o bɛɛ nɔgɔya. Maliens Mamadu Jabate foli kɔfɛ n bɛna don sujet kɔnɔ mun de bɛ n bolo bi ka ɲɛfɔ aw ye ka décryptage k'aw y'a ka faamuyali sɔrɔ a la o ye an ka président de la république ye n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta Maliens a ye discours dɔ kɛ kunun a ye kumakan dɔ ɲɛfɔ jamanadenw ye kunun kuluba an y'a bila an ka page kan a kɛra nanzarakan na n bɛna kuma in n bɛna décryptage kɛ ka walawala aw ye a ye kuma minnu fɔ kuma ninnu bɛ mun yira président yɛrɛ jɔrɔla ko ye mun ye ko ninnu kɔnɔ. O kɔfɛ n bɛna kuma mun kan n bɛ kuma yɛrɛ daminɛ n'o fɔlɔ ye n'o ye Kemi Seba ye Maliens Kemi Seba minnu u banna k'a ka don Bamako kɔnɔ Mali kɔnɔ o kow bɛ sen na n bɛna hakililata fo la Maliens ka fɛn caman fɔ a ka se ka faamuyali sɔrɔ ani Mamudu Diko fana an y'a ye k'a fɔ maa minnu kɛ bɛ ka wulikajɔ sabati an ye audio dɔ ye k'a fɔ u taara se Mamudu Diko ma ka taa ko in bonya se Mamudu Diko ma. Maliens ni Mamudu Diko ka kuma lamɛn n ye mun faamuya la a kɔrɔfɔ la a bɛ fɛn ka mun fɔ kuma ninnu kɔnɔ jateminɛ bolilen ko ninnu bɛɛ kan n bɛna hakililata fɔ a la walasa aw ka faamuyali sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen k'o ye politique mɔgɔw ni diinɛ ɲɛmaaw ye tari nin 10 janvier ko in n'o ye wulikajɔ min n'a bɛna kɛ juma nata in olu fɛla ko don wa a ka d'u ye ko in ka kɛ wa tari u hamina ko ye mun ye ko in na u bɛ fɛn ka mun de fɔ denmisɛnnin ninnu ye minnu ɲɛ bɛ ka wulikajɔ sabati ko Faransi ka taa n'a kun sɔrɔla tagama in a kun bolodalen don ko wɛrɛ kama mɔgɔ caman bɛ se ka kariya k'i hakililata fɔ a la nka ko mun bɛ yen k'a bɛ jamana yɛrɛ a bɛ se ka jamana coro dingɛ kɔnɔ o kɔfɛ sugu a bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ yen minnu b'u miiri maa hakilimaw cɛkɔrɔbaw diinɛ ɲɛmɔgɔw ni politique mɔgɔw caman b'u miiri Mali ka avenir la mun b'a to olu kana kɛ sababu ye ka se ka Mali tɔ coro ka taa dingɛ kɔnɔ. Maliens b'a daminɛ ni Kemi Seba ta ye. Kemi Seba a bɛ wulikajɔ kɛ a bɛ waati caman bɔ ale ye béninois de ye Maliens nka béninois français lama don a wolola tubabu jamana kɔnɔ n'o ye France yɛrɛ ye nka Kemi Seba ka wulikajɔ o ye France bi jamana o jamana kɔnɔ n'o ye africain jamanaw ye ale yɛrɛ origine ye Benin de. Donc Kemi Seba activiste a dɔnnen don Afrique kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ ni jugu b'a la fɔlɔfɔlɔ ale yɛrɛ ko k'an jugu fɔlɔfɔlɔ k'o ye France de. A bɛ kɛlɛ kɛ a bɛ waati caman bɔ dugu caman bɛ yen olu ko Kemi Seba ti don u ka dugu la ka sababu kɛ a bɛ kɛlɛ mun kɛ ni ka ɲɛsin Faransi ma ka Faransi kɛlɛ ka bɔ ni Faransi ka secret caman ye Maliens ka ɲɛfɔ Afrique jamana tɔw ye o kɛra sababu ye jamana caman ye Kemi Seba kɛlɛ k'a ti don u ka jamana kɔnɔ. O fɔlɔfɔlɔ kɛra Sénégal ye waati mun na Abdoulaye Wade tun bɛ fanga la u y'a interdit k'a fɔ ko Kemi Seba man ka don Sénégal kɔnɔ ko sabula a bɛna hakilila minnu don wɔlɔfɔw kunkolo la Sénégalais kunkolo la ko o bɛna ni fitinɛ ye ka ɲɛsin nanzara jamana ma. O kɔfɛ
dugu caman bɛ mun y'a interdit k'a ti don u ka dugu kɔnɔ Côte d'Ivoire b'o la hali Benin yɛrɛ waati dɔ kɛra a yɛrɛ halala jamana a kun fɔra waati dɔ la k'a ti don yen Maliens an nana ye k'a fɔ Kémi Séba k'a welelen kun don tagama in na mun bɛna kɛ le 10 janvier juma nata ye an kɔrɔ k'u ko ko Kémi Séba fana ti don Mali kɔnɔ ko Kémi Séba welelen tɛ yan k'a bisimilalen tɛ ko sabula ko an ka faamaw olu ma sɔn ko Kémi Séba ka na Mali kɔnɔ k'u ma yamaruya di a ma o kumakan mun ni ne y'a ye an ye wulikajɔ kɛ k'a sɔrɔ kuma in ye tiɲɛ ye Maliens tari ko in est ce que nin ye ko ye tari nin ko mun ni a balila k'a fɔ ko Kémi Séba ti don Mali kɔnɔ tari Mali kan ka tigɛ Kémi Séba la wa en tant qu'un Africain en tant que maa mun bɛ k'a bɛ ka Afrique kɛlɛ kɛ mɔgɔ jugu tɛ f'a bɛ wuli ni ka se ka na kumakan fɔ a yɛrɛ hakililata jamanaw ko la anw ni nazaraw ka ko bɛ cogo mun na o ko in n y'o ye vraiment o ma diya n ye o ma diya n ye ka sababu da mun kan ni jugu b'anw na Maliens anw jugu ye terroristes de maa minnu bɛ k'u bɛ k'an faga maa minnu bɛ k'u bannen don ni ka n'u sigi an n'u ka sigi ka kuma olu de y'an jugu ye Kémi Séba a ka bali a la ou bien o k'a tigɛ a la k'a fɔ k'a ti don anw ka dugu kɔnɔ anw ka dugukolo sanfɛ Maliens o ye ko ye ko mun bɛ yen ko an tɛ se k'a faamuya wa an tɛ se ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ a la fiyewu Kémi Séba kan ka don Mali kɔnɔ Kémi Séba kan ka don Burkina Kémi Séba kan ka don Côte d'Ivoire bɛɛ kan ka Kémi Séba soutenir o la o man ka fɔ k'u bɛ yɔrɔ tigɛ Kémi Séba la k'u bɛ a ka passeport minɛ a la k'a fɔ k'a ti don Mali kɔnɔ ko parce que k'a bɛna na kumakan minnu fɔ k'o bɛna don ni fiɲɛ ye anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Maliens ko mun ye tiɲɛ ye n ko o de la n y'o de fɔ n ka kuma na an b'o de souligner ko mun ye tiɲɛ ye an bɛ kuma o de kan anw ta ye tiɲɛ de anw bɛ tiɲɛ de viser mun ka ɲi an b'o de fɔ Kémi Séba ye activiste ye panafricaniste don Maliens a bɛ africains de ka kɛlɛ kɛ a bɛ waati caman bɔ Benin Côte d'Ivoire Burkina ni Mali ni Sénégal anw de bɛ CEDEAO la Maliens a yamaruyalen don k'a fɔ nin jamana damadɔw la n'i bɛ bɔ nin jamana ninnu na i bɛ se ka don nin jamana ninnu kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ visa ɲininkali ma kɛ i la Maliens u ye Kémi Séba de ka papier minɛ a la bi k'a tun b'a la ka na Mali la nin ko in na welikajɔ mun n'a sera a ma weleli mun n'a sera a ma nka k'u ko k'a ti don k'u ko k'a ti don mun de la ko parce que ko yamaruya bɔra Mali ɲɛmɔgɔw yɔrɔ o ye ko ye ko mun bɛ k'a cɛman ye o ye ko ye ko mun bɛ ko Mali man ka tigɛ Kémi Séba la Kémi Séba a méritelen don Kémi Séba ka na Bamako kɔnɔ ka yala ka kuma mun b'a kunkolo cɛ k'a fɔ ko mun b'a hakilila la k'a fɔ a yamaruya bɛ a bolo k'a kɛ sabula Maliens n'i y'a ye ta k'a jateminɛ anw ka activiste fɛn bɛ Afrique kɔnɔ que ça soit Arazbach que ça soit Kémi Séba a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ko bɛ Afrique kɔnɔ k'u bɛ wuli ka Africains ka kɛlɛ kɛ u b'a kɛ anw jamanadenw de kunnafonidila minnu fana bɛ yen k'u bɛ fara u kan a dabɔ bɛ o Africain kelenw de kama ne hakilila k'a fɔ Afrique dugu bɛɛ ye kelen ye n'a sɔrɔla ko Français k'u tɛ ka siran fɛn wɛrɛ ɲɛ Kémi Séba kan ka to yen a ka don a ka n'a dalakan fɔ mun b'a kunkolo cɛ a k'o fɔ yaman ka tigɛ a la Benin ni Mali jamana kelen don Benin ni Burkina jamana kelen don degun mun bɛ anw ka jamanaw kan o degun kelen de bɛ nin jamana kelenw kan tuguni degun mun bɛ yen k'a bɛ Mali kɔnɔ o degun kelen fana o de bɛ Niger o de bɛ Burkina nin waati kelen na Maliens n'u ko k'u bɛna taama kɛ k'u hakililata fɔ u bɛ faamuya n'u ko k'u bɛna kana kuma de fɔ k'a fɔ ko Faransi ka taa o fana ye ko wɛrɛ ye nka mɔgɔw hakililaw de bɛ fara o yɔrɔw la an hakililaw de tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an hakililaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yen de sinon k'a fɔ ko parce que an bɛ ka lutte minnu kɛ ko an hakililaw tɛ kelen ye an hakilila bɛɛ ye kelen ye dɛ nka hakililaw bɛ se ka fara yɔrɔ mun na o y'a ye ni dɔ ka hakilila ale dusu bɔra kojugu ka taa f'a dusu bɔra ka taa a ɲɛsin hakilila kolon ma ko mun bɛ k'a bɛna tiɲɛni anw ka jamana ma an ko k'an tɛ jɛn n'o de nka ni Kémi Séba ko k'a bɛna ka n'a hakilata fɔ ka Faransi lagosi u bɛ ka ko mun kɛ anw ka jamana na an b'an dɛgɛ kɔrɔ tɔ n'o ye wa an bɛ fɛ fana ɲɛmɔgɔw ka Kémi Séba to yen a ka don a ka na hakilata fɔ ko mun n'a bɛna kɛ Bamako le 10 janvier a ka na hakilata fɔ a bisimila wa anw b'a fɔ a ye k'a fɔ n k'a danse a ka don Mali kɔnɔ Mali tɛ se ka tigɛ a la ni Arazbach ko k'a bɛ taa Benin ni Benin ko k'a ti don ko sabula a bɛ ka Faransi kɛlɛ ou bien sabula a bɛ ka bɔ ni secret dɔ ye ko mun bɛ k'a bɛna fiɲɛ don ko la anw tɛ se k'o faamuya o de bɛ kɛ an kɛlɛkun ye an t'o faamuya fiyewu sabula maa minnu jɛra u ni kɔ k'u yɛrɛ prononcer en tant qu'activiste ka ɲɛfɔ diɲɛma ye k'a fɔ olu bɛ maa wɛrɛw de ka hakɛ ɲɛɲini olu bɛ maa wɛrɛw de ka wulikajɔ kɛ ka se ka lafiya na Afrique kɔnɔ olu mɔgɔw ye ni anw hakililata bɛɛ de ye kelen Maliens sabula anw bɛ ka kɛlɛ min kɛ Mali kɔnɔ a ka d'an ye o kɛlɛ kelen de ka kɛ Afrique kɔnɔ nka komi anw ta buntelen don anw b'an ɲɛsin Mali de ta ma fɔlɔ nka Kémi Séba c'est un Français Kémi Séba wolola Faransi a kɔrɔbayara yen k'a ka denmisɛnninya kɛ France nationalité b'a bolo malgré tout ça a bɛnbakɛw n'a mɔkɛw a fufafuw olu ye Benin a ko k'a bɛ na ni ka se ka na
ko marché mun be ko weleli kemba ma ka na akilata fo wa akanga toyi akado akana akilata fo la anga akilata la ni France ko kala do ami ñogon fe na soro ka boni France ka secret do ko mun be ku bala kan joli mi sira do ka onte mun kalama ale bo kalama be se ka boni o koye sabla wuli ka joke ka se ka recherche ko o ko do a bisimilale do la ma mun ye ko France ka ta ka bo Mali kono Mali on mina se au sujet ma 600 sabula demseni mun be ku keme kan wuli ka joye sabati utarase Mamoudou Dicko ma Mamoudou Dicko qui est l'ancien président du Haut Conseil islamique akakora fo keram Mali on Mamoudou Dicko e fenjamo vo akakuma amajenya amatemeni mo fliere eska temena minute kile yere kayere ay kuma ngoni aya chunga suma ya doron kuma ngera chama jedla amatanye fe amachaya ko duka masiko Mamoudou Dicko wori Mali on akoko koko be ka be seka nani la fière olu ko olu bi do kenga olu ye makoro yi ni kera makoro bay ibi conseil de di demsenuma ko ken akluyi ko ken akluyi u kana dusu bla aklinya al kuna sinimbora ko kele de fonga émission kono Mamoudou Dicko segero ka kuma ni Mamoudou Dicko kuma ta kale Malion a décryptage ra fe no mundu Mamoudou Dicko kuma a yira ka fo ama atinti ka fo ka be nous soutenir le 10 janvier la sabula no kuno Mamoudou Dicko kumbi bo haut et fort abi kuma comme na fa le 5 avril ke chomna a bora publiquement ka déclaration officielle ke ka fara slamé fait be no be fara la ka fo ko be ka bo le 5 avril angata ni ko nge sabula ni ko mi na ke Mali kono ati annafa ko jugu bi ka cha Mali kono surasu bi ka faka malien do bi ka sawati be na ma boka kuma ka marché ke mumba to marabulo nyama mu na le bi fangala o wati ka se o boy cheni chama be na na jamana ko malien o kala sababu Mamoudou Dicko kuma no ko sobe ngani chorno ko ngali ni mbolo dara Mamoudou Dicko la na Mamoudou Dicko ma fo kuma ni kuma fasula ka fo malien ni demseni nous zera mo kon akila ngene maye wa ma ni malien befe be ka bo le 10 janvier anga marché ka anga France data ka bo jamana ko o mabo Mamoudou Dicko da ko aka kuma ka korofo la yemu bo mba kala aka kuma in lame journaliste qui a question posée pour la chose na yala comment on voit Mamoudou Dicko intervention là les comment on voit ayame ako kuma la ko ala ko beri sababa ma ko ala ka u be sababa ma Malion ako ko koin ale ko ni u nana boya da ale koro ako ko fenkele mu o e ambe je Malion ko e ba Mali bay donc ko ba Mali ba ale Mamoudou Dicko tabu Mamoudou be ko mina ni ngulika join ke le 10 janvier ou tay Mali ale denw ta do mo be Mali kono ko u be ko na ngulika joke Mali ka se ka lafia ke ko u be Mali denkele donc ambe de je Mali ako akakuma la nga on tay Mali nga fanga ake to Mali la nami ko ke anga ken akluwi anga ko ken akluwi mumba to ko se ka straso o kofe na fo dila en kwama ko e mumvui ya so ay kuma mumvo o kala ka se ka to e mun de fuye to e mumvui ko kuma ako no ale ma doro fuye ni mmango ako de no bi kwenge u ka ken akli bara ngone ko ala ka sabati ama tinti fenga ka fo Malion ko beka bole 10 de ko ta faruga ako nu kon ba ka ken akli ala ka sabati ala ka queen a ke here ani badin ko ay do de kebi
a y'u sama duwawu la a ye kuma ba fɔ Mamadou Diko ye maakɔrɔba ye kuma mun fɔ maakɔrɔbaw tulo b'a la u b'a dɔn kuma mun n'a bɛ fɛ ka fɔ a ye kuma in fɔ indirectement mais c'est compréhensible maliyɛnw a bɛ dɔn a bɛ fɛ ka kuma mun de ɲɛsin mun ɲɛ bɛ ka nin wulikajɔ in sabati a wulikajɔ la a bɛ fɛ ka mun fɔ n'a bɛ na ni degun ye an ka jamana ma u k'u miiri u k'o analyser n'a bɛ na ni hɛrɛ fana de ye an ka jamana ma ale bɛ duwawu kɛ Ala k'a ko sabati nka ale tɛ se ka bɔ publiquement mais ka bɔ ka maliyɛn bɛɛ wele ka silamɛ bɛɛ wele ani ale yɛrɛ nɔfɛ jamaw ko mɔgɔw ka na u ka taa tugu ninnu kɔ bɛɛ ka bɔ ka taa marche kɛ sabula hakilina minnu bɛ nin denmisɛnnin ninnu na ko parce que faransi ka taga o hakilina in de bɛna kɛ mɔgɔw farali yɔrɔ ye o de bɛna kɛ mɔgɔw tiɲɛni yɔrɔ ye sabula faransi ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ Mamadou Diko b'a dɔn très bien ale b'a dɔn ko mun n'a bɛ nord kɔnɔ Mamadou Diko yɛrɛ de la ka mission kɛ Mali ye ni ka taa Mali centre la pour aller rencontrer an bɛ maa minnu wele ko les rebelles an balima minnu bɛ a waati ko minnu kɛra a kɔnɔ a yɛrɛ da de la ka maga la ka kuma caman fɔ an ye donc n'a jara ni kuma jara n na n bɛ se k'a fɔ Mamadou Diko bɛ réalité caman dɔn Maliko la a bɛ réalité caman dɔn kɛlɛko in na ani faransi jɔlen don ani mun cɛ Mamadou Diko bɛ caman dɔn a la o de la ne b'a fɔ n ka kuma na don o don maliyɛnw ko ko bɛɛ bɛ yen mun tɛ se ka bɔ publiquement fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ publiquement nka Mamadou Diko ni kuma b'a jira k'a fɔ u k'u miiri u ka kow ta ni hakili ye u kana dusu bila hakili ɲɛ nka ale bɛ duwawu k'u ye Ala ka ni sababa bɛn maliyɛnw kuma bɛɛ banna nin yɔrɔ la a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn nka hali bi faamuyaliko ɲuman a bɛ anw jamanadenw de bolo an bɛɛ ka hakili to Mali la sabula Mali ye anw de ta ye anw de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la nka n'an y'a kɛ ni dusu ye dɔrɔn an b'a bɛɛ ci wa a bɛ kɛ anw de la jamana in kɔnɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen président de la république maliyɛnw n'o ye an ka jamana yɛrɛ ɲɛmaa ye mun ta ye Maliba ye Ibrahim Boubacar Keïta ni Ala ye Mali kalifa ale la ni san damadɔ in na k'ale ka maliyɛnw gouverner san 5 kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keïta mun qu'il est le chef suprême des armées maliyɛnw ale de ye armée yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye an ka Mali justice ɲɛmɔgɔba de ye ale ye maliyɛndenw bɛɛ ɲɛmɔgɔ de ye ale ye ale de bɛ décision laban di ban président de ka kumakanw na ale ka kɔrɔfɔ kɛra mun ye kunun maliyɛnw n bɛna i bɛ ka kumakan k'a la nanzarakan na n bɛ tila k'a walawala aw ye aw ka faamuyali kɛ aw ka réfléchir ni aw hakili a ye lamɛnni kɛ. Ok. Kɔrɔfɔ a y'a mɛn a ma tɛmɛ seconde damadɔ kan. Président ko di. Maliyɛnw président ye kuma mun fɔ n bɛna a nafamabaw de ta ni ka kuma kan aw yɛrɛ k'aw sigi aw k'aw miiri kosɛbɛ kumakan ninnu na. Et puis président bɛ anw caman ni fɛn dɔw cɛ parce que hali ni anw kɛra kunnafonidilaw ye maliyɛnw anw bɛ se ka bɔ fɛn dɔw kalama nka i b'a sɔrɔ président bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama hali ka tɛmɛ kunnafonidila bɛɛ kan. Sabula jamana kunnafoni bɛ bɔ Mali seleke naani bɛɛ la ka ɲɛsin ale de ma. Donc a bɛ Mali réalitéw kalama kosɛbɛ. Ibrahim Boubacar Keïta ko de a ka kuma na fɔlɔ a ko minnu b'a fɔ ko faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ minnu b'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko sabula ko olu de bɛ ka an fantanya olu de bɛ ka anw kɛ tɔmɔgɔlɔw ye olu de bɛ ka anw ɲani juguya maliyɛnw k'olu de ye faso jugu ye président ko ten a ko k'olu de ye faso jugu fɔlɔw ye k'olu de ye an jugu fɔlɔ ye wa olu de bɛ fɛ ka Mali coro dingɛ kɔnɔ ni ka se ka Mali segin kɔ o kuma ba ye dɛ maliyɛnw a ko de tuguni a ko a ka kuma la ko an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'u ni ninnu bɛ ɲɔgɔn na rebelles ko ninnu armelen de don kosɛbɛ u armelen don jusqu'au dents ka sababu kɛ min ye nafolo min bɛ yen n'u kɛn bɛ ka armew san n'a ye k'a bɛɛ drogue wariw de
drogue business de ke yoro na o drogue business nke na be ke Mali nord ni centre la o waru mugo o de bu bolo donc kubi marfa dagran ani char dagran de sa o wala sa ka onke mais ko demain o wo jamana lango woni la jamana mu bi ku demain duguma o ba ira ka fo ibeka bi fen jama kala ma ko iba akodi tuguni akokanga sorasu no les forces armées maliennes ko olu bi burke si yoro muna ko barkan mo de kra sababu mali ni nga se ka forage do ke ayoro la forage no ji numa o forage la akoka bina o forage ko forage ji ko barkan mo de bi o forage ji tani nga tadi an sorasu ma ko chama o va hélicoptère mu ko fona ko bu de me ko sabe ko de me mu na le tsika befo mo ba na fama mu ke adasiro ma ako o mo de be fe ko ka dabla mamu be ko uti kokuna munu be ko sigle do Bamako ya jawla ali kuma bafo la ulu de bi fe ale ka o dabla ka se ka nunu ngenga ta ka bo jamana kono ko mun ba to on so rasu bi ka here doni mun soro o kono o ka se ya sababu o ka dabla mali ngo ibeka be ke wati mun président ya ka discours ke wati muna ni ma fi chama akibal wati ibeka kuma ba fo ka fo ko mun kambu befa na l'écran Mali président on t'a tout mon nom ambu befa wa ambi gagner Mali bitanye fana ibeka fana o kuma bakelo boyen ibeka ke Mali président en jama akiba en 2013 yani ibeka ka sigi Malion ni ya jama ku yere chama sura ni nga dana takada ibeka ka wati asoro kele de kum butolo do Mali kono on be fu fe kele ka ban sabula irebelo kun dimu ko fo kana Bamako bemino ko Mali bemine ko ake usikiro ibeka ka kuma kan jara mo ko sobe ko fo kuma wula ayi kuma bamu ngo ako ko ambe se rebelu la ko arme be sigi bolo kelen ka ambe rebelu mina ambu be kanti ke kelen kelen wa kelen bi ke on the tay Mali on yae o ibeka kelen bombe be ka kuma wera fobi ha atame ka bolo dane atale do ka bolo da akamana gwanedo wa choko ya tabulo ale ka wuli ka joye mamu ngana fara anka Mali be ka fara ni wa ngante ka di nyoma anga seka kelen la banchu muna ani mamu be ku bolo do ka jamana ko ni ngana seka na andeme asebe mamu ni marfa nyima on bubulu charnyina mo bubulu ubiseka jugu num faka choko na sku bela ku na le do andeme ibeka e ka fo sirado de be mu bi oni olu cheko na faka bu kosobe o de chien ale bi ko mun kalama on jama sigi me Bamako ya chama do kalama de chama sigi me dabara baya kuma wala Bamako kono chama sigi le do dusu baya kuma wala Bamako kono Mali on chama sigi me ka fo Mali jugu folo ka fo ko ede français ko Mali jugu folo ko ni ya on desene ka tanye ko on va sorasu be se fin belle on va sorasu fin na su be bugulu nga est ce que olu mo be réalité rere la ou mo be réalité la ko bi mundo mateme ibeka kawa ibeka qui est le chef suprême des armées armée nyama babedi ali décision nyama fo tita armée kono na ma fo ali andi deru jali febro abi nyefo premier ministre ni ali fladi olu mo fla be fo olu le be jel koy donc ba ira ka fo olu le be réalité rere kalama ko bi chuko muna wo de kalama fo on be se ka ko donga teme oluka ibeka no maba ira ka fo ko se de tanye ni watina se tanye Malion jikiya tambulo an jikiye alaye an jikiye numuye an nan jugudu wallahi ibeka ka kuma bodira an ni molo yakodo nga so ma de ni setiye Malion ifadeu rubina kana teme koro doni ka se ke ni sonja ka koni do ke mumba tu ifana ka se ka bonokola wa ta bali ka fo kan fana ka jo chesri kama o ti ka sababu ka fo kan fana ka décourager ni ngan chesri ka ayere bonokola la sécurité on desema ayere ko réalité chama de be no mumbe ku deselo do ka fo comme be ka be kelkero na fora Mali kono wallahi dogodu ka tiyew chama bo anye ayere ba tere na ko da me kule ngati teme nyemo ko kuma ka kunu ngora ka deru keleta fo ay deru mi ministre de la défense oh yaro ni deru de zonta choko deru na kuma ko ta choko ka fo ko on sura suwe chegelo bu chelo se kelela ale kon fana tuna do matema président ka parce que yan deru kana le président ale kumbe amena deru wole la de kana ke ministre de wati dama do ngono ka bla sura suko ko nyo parce que l'autre gele chama be munu dunana fakalu chale sobani danu nu e mo da ku kantike ka mo fa ka do dukele ko ma befa agira de ko chugo ya tambulo chugo be ka juya o ko ka chegele no ni mambe armée ke chugo mambi armée kele ke chugo do abu technique do ko sa stratégie do ko mo fa su wore ko bla on ga sura suka nyimu ga ko ministre de la défense na o nyema belebele bafana de Ibrahim Boubacar Keïta Mali on ibeka kuma na de ibeka kuma na wa ibeka kuma mu vo Malion wallahi billahi abayira ka fo
ko c'est de ta anye aba ira ka fo billahi ta'ala na so français on juwi non ye français black atani watina ka bo on jamana kono ka man dishi go shan ayre an laba mi to ayre ga jafa ko kuma ndi odira akoko chiero barkan mo ko de bi jita o le ka fourage gla an so rasu yoro chamba parce que ko ça na mbora ka fo der go ka le ta wati mo ko so rasu go jitu o ko vedi le fourage o chamba c'est yoro nuna ka di an so rasu ma parce que yoro nunu bi kumo kono a yoro be yoro mun na malion mo ko mancha a yoro fasu la so rasu de be pour que ça yoro nous sécuriser ku ye fourage ke o fourage be ka sa be jibi duni kata di an so rasu mo ko mi ku kono fa ka duni ke o ko bara mu ka ke be ka kuma ba dira ka fo ko setanyo folo ali anwo damne antna se ko laban folo o se makani aka kuma bude dira de kuma ba ire ayo analyser akwa ka kuma la munu ba fo fona ko France ka taka bo anga jamana ko kan jugu do ko lui an jugu yi ko sula tero do uti fe malion anga tanye malion ko lu de bi fe guerre civile ka wudi anga jamana ko lu de bi fe malika ke tomongole malika chika yireke a malion fama mana niveau surasu ka nyema mana niveau o mana ni boîte d'accord no e président de la république surasu le breu rouge ni brevet ka nyema ba no e grand barkete ale de surasu ka nyema ni ko gelera ale de wele ka foye 2h du matin 3h du matin an jamambe ambi wati mun ko sisa ibe ka sigle sa ne afon kuma na ibe ka kote sisa ambi wati mun sa ibe ka kote atara ka ibe ka koda mena ambi maliko de da o ka boka ni kuma bafo ka fo ko mo ngene ko jugu do ko sura terodo ibe ka o kuma be mu ira malion ango ta ango dan kerefe hani kuma ba ira ka fo fa bi nuno fa kene o de bi nuno mo ba ko France kata o kungolote ka le to ke fo ko fa ka sa malion ibe ka o ke na china wuli ka jok la nyeshi ale de ma ta ba do ka setani ala kan ke nous on a l'obligation de les 10 maliens les 12 ou bien les 11 français qui décidé beaucoup mais à quoi on attend dara billahi tallahi ne dalim bala ka fo kuma wala bi mali kono mun ken parce que président na fo amana guinea chugo ale du mardo na fo a seti on yin watina doni bebe la ta dada ale klendika ale na fasale do ka baka sabu ke mali on ko ngo chaya mali kono ko sobe ni na fara ka tuni wala ko ubi fe nga to shibani kuma mun bi fo ka boni nyema fasu da ulu de lek se mali akadi beka gain kele kono o ibeka kele de klalaka nous be ka kuma ba mun vosa a ba la France ka taka bonga jamana kono on s'en fiche de la France français jamana na ni France ti on mali kono on se ka palo am sa yere ko mali on wo ibeka de ni kuma fasu kele fana ko tuguni 2013 wati o ya ko akum go bi fangala ale de ni kuma kele fo wallahi billahi ibeka de ni kuma kele fo o ka ibeka le sisa al kuma ni tala tuguni tellement que mali ko era ni kana ta ka boloda a juga ko jugo ere ko opposition mo kana ko beka na faraka an se ka mali bo dinga kono parce que ay ko do de an yete ko muna a nyebe réalité do an yete muna abe mana segna na le ka kuma kele makunu ane kuna singa émission kele na ne kuma kele bo abe ma segna o la tukuni wa ulu mun mi nyefe ka tele anka o ba ida ka fo anti saire ko o ba ida ka fo setanye malion o ba ida ka fo marfandi fe mun mo o mala nganga chedun chegelongu kiyedo on so rasu chegelongu on so rasu chegelen baw wallahi da mozo shudu malion wallahi billahi biton shu ulu de bi kele koro la ka seka on kuma bo mo so na kombi du armée la ka so rasi fini du la comme ta kele ke seka tiki sona de ka fo mitan yene ni di jamana ko la ulu kan nga fo parce que chegelongu fugaru seka do la fo ka dinyo fugaru o tsaka so rasu ali ya fo fugaru ka fo na mina so rasi fini ni da droit abi boli mamun so ko chegelongu de nga chegele ti seka sabati abi bien kele mun ko sisa tant que chegele mino fana de manyini ka dima mina mun fana be ko mina gelon ko mino mi nwanya malion ni ay jamana baw bi nwanda foite parce que mina nyina mo de do bloka teme do ka do ta ka gini do tay do ta se fa ko jula ka teme do ta ka o ya olu yere mun bi mina ngla u yere dama ko jamana ko on buti fengla fendambolo on bi wele le ko jamana wero la on la jamana he keshu kono fonctionnaire mun be ko ga ina on ka se ka ta war do keshu kono war ka se ka che anga to mina sa olu fana ko bedu donc kele ka na yeshi jonu an jugu joni mun be kan bari anga worso anga ta armi mamsa anga no danga so suma ulu de an jugu malian on jugu folo o ye fo c'est des fonctionnaires corrompus mun be kan milliards du billahi ulu de an jugu malian kele kan ga damine odina ni kele damine no na ko war soroka bla anga budget national ko ka e ka fo anga budget renforcer la malian on be se ka kuma baw fo am se ka mo baw genga bo anga jamana ko parce que amba do an yere jigi am se ka yere bo no wala am se ka yere tani fendo mburo
anw ma wulikajɔ daminɛ fɔlɔ an bɛ ka munuma hali bi anw ye taama yɛrɛ daminɛ ala y'a kɛ o taama yɛrɛ yurugubara la an nana kɛ munumakɛla ye fura bɛ ka ɲini o munuma la sisan baarakɛlaw nana fara fara ɲɔgɔn kan sisan gouvernement kura minnu sigira baarakɛla ɲumanba b'u cɛ la n'u bɛ ka baara daminɛ surtout la justice an ɲɛ b'a la justice bɛ ka sigi bɔlɔ kelen kan o b'a yira k'a fɔ baaraw bɛ ka ɲɛ baaraw bɛ ka taa ɲɛ o ko mun bɛ ka taa maa dɔw de wulilen don fana k'olu bɛ t'u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma tuguni mun ni anw ka kɛlɛ yɛrɛ ka jan ɲɔgɔn na maliyɛnw an ka miiri dɛ Mamadou Dicko ale ye maaba ye a da tɛ mɔgɔ kuma foyi la ten n'a kunkolo ta kan da la an bɛ Mamadou Dicko dɔn ale de ye mɔgɔw wuli le 5 avril tɛmɛnen ka sababu kɛ fɛn caman ye o don objectif principal tun bɛ yen o tun kɛlen don Mali kɔnɔ ka sababu kɛ gɛlɛya ye mais bi objectif principal ye min ko Faransi ka taa nazaraw ko ninnu ma bɔ an ka jamana ko misère belebeleba de y'an ka jamana ye Mamadou Dicko kuma kɛra mun ye a y'a mɛn o kuma in kale-kalela ɲɔgɔn kan k'a kale-kale a kunkolo n'a senw kan kuma ko di a ko k'a bɛ dugawu de k'u ye ko an bɛ ka hakili to Mali la sabula Mali de anw bɛɛ ta ye Mali ka taa ɲɛ a bɛ dépend a denw na a ka segin ko a bɛ dépend anw de la fana kuma b'a yira k'a fɔ ale t'a yɛrɛ prononcer en 100% k'a fɔ ko bɛɛ ka bɔ le 10 la sabula n'a tiɲɛna a tun tɛ ta ka taa da ale kunna fiyewu nka le 5 ta la n'a bɔra haut et fort ka pɛrɛn ko bɛɛ ka bɔ maa si ma to kow la dɔw bɔra fo Mopti ni Gawo ka boli ka na fo Bamakɔ n'a sɔrɔla ko a tun b'a dɔn fana ko o ko kelen o mun bɛna kɛ hɛrɛ ye jamana ma ko nin marché kelen fana bɛna kɛ hɛrɛba de ye jamana ma munna Mamadou Dicko tun t'a fɔ parce que cɛ kelen don a donna kobaw la ka bɔ kobaw kɔnɔ a ye nin ko in fɔ cogo min na indirectement nka maa kunkolomaw bɛ kuma in faamuya u b'a dɔn a bɛ fɛ ka mun fɔ kuma in kɔnɔ président ka kuma fana nana ko ye an nana ye tuguni o politiki mɔgɔbaw minnu fana bɛ jamana kɔnɔ ko politiki ɲɔgɔnmɔgɔbaw don opposition mɔgɔw ani minnu bɛ k'u tɛ majorité yɛrɛ fɛ fana parce que opposition na sugu ka ca Mali kɔnɔ bi olu si ma sɔn ka bɔ ka déclaration officielle kɛ maliyɛnw k'a fɔ k'an ka bɔ le 10 an ka Faransi la taga aw y'a ye joli ka page kan Mali an ka miiri de an kana to an ka manipuler jamana in bɛ yɔrɔ min na ala ye hakili de d'an ma k'an ka miiri n'i ma sɔn k'i miiri tuguni dɔrɔn i tugura mɔgɔ tɔgɔ i b'a fɔ ko saga maliyɛn o ye kɛlen bagan ye olu politiki maa si ma bɔ u ka page officielle kan k'a fɔ anw sɔnna denmisɛnnin minnu ko k'u bɛ bɔ le 10 an bɛ far'u kan ka Faransi fana kuta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kile u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u si ma bɔ k'a fɔ aw bɛ mun faamuya o la est ce que o ko in jɛlen don est ce que aw bolo o ko in a sigin bɛ bɔrɔ kelen kan est ce que aw bolo o ko in ye maa kunkolomaw ka ko ye wa an b'u ye yan n'a fɔra sisan ko IBK ka démissionner i b'a ye sisan bɛɛ bɛ bɔ ka déclaration officielle kɛ a ka démissionner sɔnna parce que ça ne va pas nin côté in na ça ne va pas nin côté in na mais ko mun bɛ ka fɔ ninnu bɛ ka kuma ba de fɔ maliyɛnw kuma mun bɛ yen k'a tɛ maa si arranger Mali kɔnɔ bilahi bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye u bɛ k'a kɛ mun kama olu yɛrɛ de b'a dɔn o ala cɛ politique mɔgɔw ka bɔ u ka déclaration kɛ jɔnni ye au conseil islamique ɲɛmaa bɔtɔ ka kuma kɛ n'o ye Ousmane Chérif Haïdara a bɔra ka kuma wa an y'a ye maa minnu bɛ k'u kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ u ye taama boloda maliyɛnw ka taa fo Euro du Sahel la u bɛ taa Buye rencontrer Buye ma kuma an ma Buye kumatɔ ye sinon kɔrɔlen le 5 avril ta la Buye bɔra officiellement maliyɛnw ka déclaration ba kɛ Mali bɛɛ ko bɛɛ ka bɔ ale yɛrɛ b'a ka kariw bila mɔgɔw ka don kari kɔnɔ ka bɔ fo Nioro fo Kayi k'u kun da Bamako kan ko sabula Mali ko nin ye Mali ko de nka minnu kɔni taara ka taa k'u taa Buye voir ko ni Buye ka se ka ɲɔgɔn ye Buye fana ka se ka kumakan di maliyɛnw ma bɛɛ ka bɔ le 10 an ma Buye kumakan ye tari ko in jɛmɛ aw dalen b'a la k'a fɔ ko in lɛ ka se wa aw dalen b'a la k'a fɔ ko in est ce que nɔgɔ dɔɔni tɛ ko in kɔnɔ ninnu fɛn fɛn de ko diinɛ ɲɛmɔgɔ ni politiki mɔgɔw don mɔgɔ kunkolomaw don u ye Mali kunuma n'a bilama ye denmisɛnnin minnu b'a la bi k'an ka bɔ le 10 avril n'o ye juma ye olu ma Mali kunuma ye ko mun kɛra kunu Mali kɔnɔ u tɛ caman kalama na n'u ma histoire mɛn nka réalité yɛrɛ u t'a dɔn maliyɛnw an kana kɛ an yɛrɛ kala ye an kana an to ja la an ka taa an yɛrɛ bɔ k'an bɛn c'est-à-dire an ka taa an yɛrɛ bɛn jikalan kɔnɔ k'an to ja la dɔrɔn k'an tile kun ka taa an bɛn jikalan dɔ kɔnɔ a bɛ kɛ anw de la Mamadou Dicko ma kuma kan Ousmane Chérif ma kuma kan an ma politiki ɲɛmɔgɔ si ye mun bɔra ka déclaration officielle kɛ maa mun yɛrɛ bilalen don ɲɛma n'o ye politiki ɲɛmaa dɔ ye n'o ye Umaru Mariko ale yɛrɛ ka kumakan kɛra min ye a ye taa ka page kan ka taa la a ye taa lamɛn a ko di a ko k'olu bɛ fɛ de Faransi k'a yɛrɛ clarifier ko in kɔnɔ maliyɛnw u k'u jɛya IBK ma sigi o ko kelen de kan IBK fana bɛ fɛ ka t'o de fɔ po parce que IBK ka kunu kuma bɛ yira IBK ka kunu kuma b'a yira ka ban n'ale taara po a bɛ taa nin de fɔ a bɛ taa fɔ non aw kana taa nka a ye t'aw jɛya ko in kɔnɔna na ko mɔgɔbaw bɛ ka nin kuma de fɔ olu bɛ ka nin kuma de fɔ parce que u b'a dɔn Faransi est ce que Faransi ka taa nin waati in na a bɛ anw arranger hali n'a sɔrɔ u jɛlen tɛ ko in kɔnɔ IBK ko a ka kuma la fana ko mɔgɔ ninnu maramafɛnw b'u bolo marifabaw b'u bolo k'a sababu kɛ drogue affaire olu wari de bɛ u bolo
ko nga ko do de bu jugo la munu bi ku soutenir jamana langolo do wole bu deme u wan bara langolo na o jamana o ye jamana jume o jamana o ye jamana jume ye abse ka ibe ka bi do kala mala nga ba do ni wati na bora ka kuma kan vo kuma mun be ka bi na mali re ka nyeta suma ya doni a turu na ta ka da ale de kuna nga ku re nyemo do mo de ta o kuma o ke o nyoba nye po parce on baro France jelen te ko ina on baby France dénoncer ali shirin na ya français koko ko fe na kamanye billahi tune chorno ne do me France dénoncer on be fait France ka a clarifier ni ko ina o kuma mu de kera on ga député na nyemo mu de kera kuma France fait mais a ketcho ko tenire ka bo ni nchuko yani na ko parce ko tama kara awi una bo fo mu ni malele France na fo ambassade dala o era tama kara chuko muna o ma wala doni ubino tama de ke malion ka tout joka kule ka pere a bala France on s'en fiche de la France ay ko ngati bana kono malion ni beko ko amanta ke onjo ni français re ko ka am malion mu ko fe ka bu be gengana adabi go on dira de no le fo anya anga ko intani jinyama jole anga tan jinyama jole jamana kono bebi ka intérêt de viser ma ba mu be ko bi jamana ka intérêt viser tant que imo lu kuma to le jamana ka intérêt principal de la malion akona o kungulo do okoro ne bo le fo kuma anga ke maki kuma anga atlu bla dusonye ma bashima bo ngoy na ko o déclaration ko yere de ko la be yere to nyini ka to nyini aka fodro ko déclaration be ka France la taka malion fo ka kanyena fango ketoy parce que ibe ka on ya dala ka fo kun ale to ke machi ato bla machi parce que ale ba do français jolé no ani komuni nyoma che abodo ale ba do France be ka e na fa mu nyoma so na suyi nord la ale Ibrahim Boubacar Keita nyebo la wa akuma bi fo ay nunu jon bora o kalama ne o bo fo akuma na dumo nunu jon be ko lu wila ka to nyenyi nord la ka le so so wala ka balo choko jume so se mu be ko sara o muso mu do bi choko jume o be ka balo choko jume kele de kana keni ka nyeshi ni ngonu ndema o era ka jamana kono anyi kuma mu ngonu tika tabala folo ni assemblée kono Karim Keita ere mu ko olu ye feno sigi ko Karim Keita ere ka loi no ko mu be katika tabala o de kana ka kele ka wuli ka joke sura se mu sara onye o muso mu do mi ka balo kan kono na malion hake mu ngora ka bi duma tika duma ana marché ke o kama ni marché kara bila le chorno le bo le bila ni feral o yan kere tun na yin no lu ko olu muso dalido ma to kula ubi daw bi mi hu chew sara nga loi mu na foro e ka bela di uma hu chew sale ko 100 ans wari mu na takaduma atika takaduma o ba ko mais est ce que malien nu aklibe on no era balma waro akliba wa on du chew sara audi mais nan tagamano est ce que ama tagama fe mona malien nan tagamano la est ce que ama faso de nyuma ya tagama ke parce que na yo keleke wallahi billahi nyam ko mana obliga joke ko waru cheka di nyoma kata di muso numa mu chew sara ubi do ka anyi kosobe abike sababu ye ala bi barka doni do anga jamana ko fe tama kana ke mu ngela tukuni o claim mo bora ka fo ko 4 milliards sur la fonctionnaire nani o li anga milliard tamandu non bora ka tama ke ka fo ami soutien ke o claim mo ko ka temeni ni barai e malion tama bi temo ka jamana nyemo ko wara mana ka fo ou bien o claim nyema mana mu mini gindo mana ka fo faso do mbora de ko bina bo juma na tay ko ka se ka soutien ke on donc maintenant en bas de ko peuple ban quanti sera bi là ou barake ou bi fonctionnaire bakele mine yani nyina en 2020 aba mali o bara nyuma bi temo ko no kera mumili ka yoro bi ke sababu bi milliard chama bi do anga mali kesu kono avec ke sababu ka docteur sou siraw avec ke sababu ka bara nyuma joga di demsanu mamun ti barala on nyina no be ko France kata ko France do ngajele barande ya bi na fa a jeune chama rebe mun na marché la be chômeur tu nyeshi o marchuma ka solution yini o bara la folo we nyina o de ko ka tu nya bafena fembe ka tinya tanye wa be kasara de se anga jamana mafana nu e faso nyuma male o dali mala ko nu e faso nyuma o dali mala ka bi so ngoboka to nungo ku ga marché na famu a motif principal yere ko France de kata na ku sorola a marché principal le ko France ka kono dianye ku kono dianye ko se be amugo bolila billahi tallahi marché fo mai ka bo na tali kun dumedi la pour quelle raison o mun go ka ta o kemeka mun sigi sinka ni président de kunya bo adala aya fu ka ta ne kemeka ko ro sigi sinka